Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. كراكم دايرين غاية لاباس الحمد لله يا ربي. مرحبا بكم في قناة اسما délices. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de pilon au four. Vous allez voir une recette simple, rapide, efficace et surtout économique. وصفة بزاف بنينة اللي كبير وصغير يبغيها، اللي عنده يديرها واللي ما عندوش يديرها. بقاو معايا نشوفوا الطريقة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. انا غادي نستعمل 5 فخاذ تاع دجاج برك. انا نشارك معكم الوصفه على كونتيتي صغيره، بالك ما راكمش بزاف في الدار، بالك الواحد ما عندوش، كل واحد وكيفاش ظروفه سبحان الله. الواحد يطيب على قده والتبذير ماشي مليح والحمد لله على كل حال. Donc je vais utiliser juste 5 pilons de poulet et si vous souhaitez plus de quantité, n'hésitez pas à doubler les mesures au niveau des pilons et au niveau des épices. واللي حابه طيب اكثر دوبلي لي ميزور تاع لي زيبيس وتاع الدجاج. Pour les épices, je vais mettre une cuillère à café de sel, مغرف صغيره تاع ملح, une demi cuillère à café de paprika doux, نص مغرف صغيره تاع فلفله حمراء, une demi cuillère à café de poivre noir, نص مغرف صغيره تاع poivre الحرور, une cuillère à café d'ail en poudre, مغرف صغيره تاع الثوم اللي يجي ناشف, une demi cuillère à café de piment de Cayenne. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. نص مغرف صغيره تاع حار, اللي ما يبغيش الحار ما يديرش. Je vais mettre également une cuillère à café de persil séché, مغرف صغيره تاع معدنوس اللي يجي ناشف. Là, je vais rajouter une cuillère à café de paprika doux, mais celui-ci n'est pas comme l'autre. L'autre, je l'ai acheté en grande surface et celui-là, vous allez voir, il est vraiment meilleur et il va venir colorer justement nos cuisses de poulet et notre sauce. Je l'ai acheté chez l'épicerie turque. Vous pouvez en trouver facilement dans toutes les épiceries orientales. Il est un peu plus artisanal, ce paprika doux. دونك عاود زدت تاني مغرف صغيره تاع فلفله حمراء, بصح الفلفله حمراء هذه التاليه ماشي كيما الاولى اللي درتها شريتها عادي غير من المغازان. هذيك تاع المغازان كي تبقاي تشوفي ما عندها حتى بنه ولا, بصح هذه اللي درتها مع توالي شابه بزاف, شريتها من عند البوشي تركي يبيعوها, تلقاوها ما عند البوشي العربي يعني. صنعه تاعها ماشي كيف كيف. وزيد هذا الفلفله الحمراء اللي درتها مع توالي غادي تحمر لك مليح مليح الدجاج. وزدت مع التالي مغرفه كبيره تاع لا موتارد بيان سور, هي اللي غادي تعطينا بنه للدجاج فريمون روعه. Pour finir, on va venir ajouter une grosse cuillère à soupe de moutarde, c'est le petit plus qui va venir relever tout ça, et une grosse cuillère à soupe d'huile, et on vient mélanger, imprégner notre marinade à nos pilons. On n'hésite pas à mettre les mains et bien mélanger. بعد ما درتو les épices, la moutarde ومع التوالي زدتو مغرف كبيره تاع زيت, خلطوا مليح كلش. ولا كان عندكم الوقت خلوه يريح باش يشرب مليح مليح هذيك العقده, ولا ما كانش عندكم الوقت معليش تقدروا تطيبوه فمفم. انا طيبته فمفم لا خاطرش ما كانش عندي الوقت, مي مهما كان يبقى بنين. Donc là, après avoir bien imprégné ma marinade, je vais laisser reposer pendant 2 heures. Si vous avez le temps, laissez mariner. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le cuire tout de suite après. C'est pas un souci non plus, hein. Juste que plus longtemps c'est mariné, meilleur c'est. On va ensuite venir disposer tout ça dans un plat allant au four. Le four, bien sûr, toujours préalablement préchauffé. Moi, je l'ai chauffé à 200 degrés, position sur le haut et sur le bas. ستفوا الفخاذ تاع الدجاج في بلا اللي يجي في الفور, وبيان سور الفور تكونوا حميتوه من قبل. انايا حميتو على 200 درجه وشعلت عليه من تحت ومن الفوق. ومن بعد شا غادي ندير, هذه هي العفسه اللي ننصحكم تديروها باش الدجاج ما يجيكمش ناشف. غادي نزيد عليه نص كاس تاع ماء باش كي يطيب ما يجيش ناشف, وشغل هذاك الماء يولي اون صوص هكا يطيب لكم, يولي طري عشان نقول لكم يذوب في الفم كما داري تقول لي اختي, فريمون حاجه لو توب. انا ننصحكم تسيو هذا العفسه وردوا لي خبر ان شاء الله. Donc à ce moment-là, je vais verser un demi-verre d'eau dans mon plat avant cuisson, pour la simple raison que le poulet va être plus tendre durant la cuisson.
Et une fois en bouche, il va être fondant. Vous allez voir, juste exceptionnel. Il est très goûteux. Et en plus, vous aurez une petite sauce pour accompagner. Donc là, je vais mettre à cuire pendant une demi-heure dans un premier temps à 200 degrés comme on a dit. ديروا الدجاج يطيب في الفور قلت لكم حامي تكونوا حميتوها قبل على 200 درجة شعلوا عليه من التحت ومن الفوق. Après tout ça, pour ajouter encore plus de goût et de saveur, je vais rajouter avec mes pilons un oignon et quelques champignons. Donc là, je vais découper en fines lamelles mes oignons, puis ensuite mes champignons qu'on va réserver pour tout à l'heure. غادي نزيد معاهم حبه تاع بصل وشويه تاع لي شامبينيون باش هكا الدجاج يولي بنين اكثر. البصل قطعوه رقيق ولي شامبينيون تاني قطعوهم وخلوهم على جهه حتى من بعد نحتاجوهم ان شاء الله. Ensuite, on vient mettre nos oignons et nos champignons dans le bol où nous avons mélangé nos pilons de poulet tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il reste un fond de marinade, donc autant l'utiliser. بعد ما قطعتوا البصل والشامبينيون عاودوا رجعوهم في البول اللي خلطوا فيه الدجاج خاطر مازال باقي فيه لي زيبيس وكاع هذاك الخليط اللي درناه. ربما نعاودوا نستعملوه باش نزيدوا نخلطوا الشامبينيون بالبصل تاعنا هكا الدجاج نزيدوا نستبنوه اكثر ويولي شباب اكثر. On mélange bien les oignons avec les champignons dans le fond de marinade qui nous restait dans le bol. خلطوا مليح الشامبينيون مع البصل مع العقده اللي بقات لنا في هذاك لو بول كما راكم تشوفوا حتى لافان حررناها حاجه مليحه وغطوهم وخلوهم على جهه حتى من بعد نحتاجوهم. Recouvrez tout ça et laissez pour après. Après une demi-heure de cuisson, je sors mon plat du four pour pouvoir lui rajouter les oignons et les champignons qu'on avait réservés. Donc là, regardez, là c'est à mi-cuisson. بعد نص ساعه تاع طياب نعاودوا نخرجوا الدجاج باش نزيدوا له البصل والشامبينيون ورجعوه يطيب باش يكمل الطياب تاعه والشامبينيون وهذاك البصل غادي يطيب ثاني في غرضه. انا عاودت رجعته يطيب واحد 20 دقيقه. نتوما كي تفوت 20 دقيقه الا شفتوا مازال خاصه شويه تاع طيب زيدوا عليه بالخمس دقائق حتى لا يطيب. Donc après on remet à cuire. Moi j'ai rajouté une vingtaine de minutes. Si vous voyez qu'au bout de 20 minutes c'est toujours pas cuit, qu'il manque légèrement de cuisson, rajoutez 5 minutes par 5 minutes jusqu'à fin de cuisson. Parce que ça va vraiment dépendre des fours de chacun, mais en général 50 minutes c'est le temps de cuisson normal, habituel on va dire. Voilà, après 50 minutes passées au four, nos pilons sont enfin prêts. Regardez comme ils sont bien dorés, bien cuits, avec un bon petit fond de sauce. Vraiment, essayez cette recette parce qu'elle est juste exquise. Vous pourrez accompagner vos pilons avec un gratin de pommes de terre, un gratin de pâtes, du riz, des pommes de terre, à vous de voir. À vrai dire, il s'accompagne avec pas mal de choses. الفخاذ طابونا ما شاء الله لا صوص جات روعه بزاف بزاف بزاف. تقدروا تقدموهم مع كاش غراتان ولا لي بات ولا كاش بطاطا ولا روز اي حاجه اللي بنت لكم. وصفه صيفيه وخفيفه بزاف. ولا عجبتكم ما تنساوش تابونيو في لاشين لايك والبارتاج. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. تهلاو في رواحكم وربي يحفظكم ان شاء الله.